Yeah guys, good noon. Nakakaon na ba ang tanan? Stop the cap. Stop the cap right now. Stop the cap. Yeah, God is good all the time. All the time, God is good. Good noon guys. Well, for today's video guys, mag-tour house data guys kay magpa-reveal man pud ang katong akong isa nga followers ba nga gusto daw siya mo tan-aw sa among balay. So pasensya lang jud kay kining among balay pertira jung gamaya. Pero okay lang sad, importante ang mahalaga, di ba? Then pasensya lang jud kay medyo gid gubot ang among balay kay bag-o lang jud ko una human og panglaba, wala pa ko kapang limpyo. Nagpa-relax pa ko kay medyo kakapoy jud sa akong lawas gikan ng laba jud daghan kay kong gilabhan. Then mao day ni among baby si Ashi natulog sa Ashi.